ከሰማይ ድምፅ መጣ ሰሚራ ሰገሌን ዱፌ መቃ አባ ከንልማ ከነፎረ ቁልቁሉ ዋቀዮ ቶኮ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ ከንልማ ከነፎረ ቁልቁሉ ዋቀዮ ቶኮ አሜን። ሁንደ ዱራ ዋቀዮ ዋቀ ኬኛ ዋቀዮ ኡማ ኬኛ ነጋሳኑፍ ከነ ወብዲ ሳራራ ዶ ቁልቁሉማ ከነቲ ሳቲ ከናፍ ሮ ከነቶ ለቱ ቀቤ ሰፈያፍ ነጋኑ ላቴ ጉባኤ አፉራ ጉዳ ከና ሩማቱ ሰንጎዴ ዋቀዮ ኬኛፍ ገለኒ ፉፍኒ አንጎፎ ቁባን ይሳፋታው ከበጀሞ ላይ ከወንጌል ዱበገሩ ወከላ ጋፈተማ ይመለለ ወንጌላ ዋጅረ በየለባ ወንወለ ገባፍ ወጂ ቡልቻ ደብሪ ጉዳከና ከበጀሞ መላከ ብስራት ሉባ ለታደገፋ ትጋፈተማ ይመለለ ወንጌላ ዋጅረ በየለባ ወንወለ ገሊጣ ከበጀማ ፖሊስ ኬኛ አካ ፋርፈታ ዳዊት ሜሻ ሪቡ ሰገሌ በሬቹን ፋርፈና ገለተ ዋቀዮ ከሚደሱ ፖሊስ ኬኛ ዲያቆን ፋርፈታ ጫሉማ ከበጀምቶታፍ ቤክቱ ከመናመንታ አቦተን ሉቦን ኦቦለወን ዲያቆኖኒ ከበጀምቶታ ፋርፈቶታ በርቱ ድልበታ ደብሪ ከና ከበጀምቶታ ማቲ ዋቀዮ አቦተን አርሞተን ኦቦሎን ደርገጎን አከሱመስ ዳይመን ሰኑጃለ መቃ ዋቀዮቲን ነጋይ ስጋ ፈደ መቃ ዋቀዮን አቀሞልተን እግዚአብሔር ስም እንደምን ለዚህ ሰዓት ደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ በምሕረቱ ጠብቆ በዚህ ሰዓት በቤቱ ተገኝተን እንደበታችንን ከፍተን እንድናመሰግነው ሕያው የሆነውን ቃሉን ሰምተን ሕይወት እንድናገኝ የረዳን የሰበሰበን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁንልን። እንኳን ደረሰን፣ እንኳን ደረሳችሁ። ሀደቂ የጊፍቲ ኪነ በሮ ማርያሚ የቢቀረናሼ ከኩናራሱሼ የጉምሳን ገሞታ ዋቀዮ የቢቁልቁሎታ አፍቶሎታ ሁንደኬኛ ወጅናተው ሁንደኬኛ ዋጌጌሱ በገጌሰንስ በገገመደር ጋሪ ደጋ ታሪ ኬሱማ መማክሰ ተቆቶ ጅራ ማጀሩ ኦፉማ ፊቴ ዋንጀ ወቶ ጀምኒ ኦፉማ ኮፕሬሰኒ ኦፉማ ሞንጊለ ለቡ ወንት ጅራ ሲት ደጋም ነብት ደጋም ጅራ ኬሱማ ደበለታ ቃም ነጥሬ ኬሱማን ደበለታ ስላ ሳት ገረት ዩኒቨርሲቲን አከተሳ ዱኩበኒ መነ ያላ ዋንገለኒ ዋቆሳና ማሮዳኒ ኢኖ ቃዋን ትጎደቴ በርሳን ኬኛ ኬሱማን ሞ ሰገንታን በሮሳ ኬኛ ሳ ለማዳ ከናብ ደቂቃ የርቱላፍ አመነ እንድስሪት ወመን ኬኛ ስሪት ያሄ አሞል ገውቲ ደቂቃ ገባዱ ወሊን ሰገሌ ዋቀዮ በረና ዋቀዮ እንደከኛ ነው አበርሲሱ ከኑ በርሲሱ ይኑራ የሚያስተምረን ማን ነው? እስቲ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በሩጃችሁን አንሱና እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አስተምረን በቃሌ ባርከን በዋቀዮ ዱበርሲሲ ሰገሌ ኬኑ ወቺሲ ሰገሌ ኬኑ ኤፒሲ አዲ አርኮል ትሩታ ገለተ ከሰማይ ድምፅ መጣ ሰሚራ ሰገሌን ዱፌ ወጂር ገሞታ በቆና ለም ለኮፍሰ ለመረት ሰገሌ ከናርገና ኢንኩዲስ ከንዱበተሜ ጉያ አፎሪ ቁልቁሉን ዱከቦታ ጎፍታታ ቡኤ ዱካንሞ ዱከቦኒ ጎፍታ በከ ወልቲ ቃወን ጀሪት ዋቀራ
gooftaan gara samiitti gaafa ol ba'u sagalee isaa abdachiisa qabatu gara abbaa koo nan deema achis yeroo dhaqu abbaan koo isa sin abdachiise hafuura qulqulluu isiniif nan ergaa innis waan hundumaa sin barsiisa isa dubbachaa ture isa sinitti himaa ture si dhugaa ni ba'a isa ni jedhe sana guyyaan shantammaffaa sun gooftaan ol ba'ee guyyaa shantammaffaa irratti wanti sun raawwateeti hafuurri qulqulluun bakka duuka booti walitti qabamanii jiranitti hafuurri qulqulluun isaanii bu'e yeroo hafuurri qulqulluun buutti maaltu ta'e sagalee jabaa sagalee ulfaataatu samii irraa dhaga'ame ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ለ40 ቀን ከደቀ መዛሙርቱ ጋር በዚች ምድር ላይ ኖሯል። በ40ኛው ቀን ተስፋ ሰጥቷቸው ነው ያረገው። ወደ አባቴ ሄዳለሁ፣ አባቴ የሰጣችሁን ተስፋ ይልክላችኋል፣ እሱ ሁሉ ነገር ያስተምራችኋል፣ እስካሁን የነገርኳችሁ ሁሉ እሱ መጥቶ እንድታስታውሱ እንድትረዱ ያደርጋችኋል ብሎ ቃል ገብቶላቸው ወደ ሰማይ አረገና በ10ኛው ቀን ጌታ አርጎ በ10ኛው ቀን ወይም በ5ኛው ቀን መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት በተሰበሰቡበት ቤት መንፈስ ቅዱስ ወረደላቸው። በሚወርድበት ሰዓት ከሰማይ ታላቅ ድምፅ ተሰማይ ሰገሌ ጀባ ታላቅ ድምፅ እንዳውሎ ነፋስ እንዳውሎ ነፋስ አከቡቤት ከነመቡት የሚነጥ አውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምፅ መጣያ እንዳውሎ ነፋስ የሚነጥ ከነመቡት ከነመሶዳችሁ ሰገሌ ጉዳ ሰገሌ ጀባ ሰገሌ ሶዳተማቱ ዋቀራ አገአሜ ማሊፍ አፉረ ቁልቁሉቱ ዋንቴ አፉሪ ቁልቁሉ ዋቀራ አፉሪ ቁልቁሉ ኡማዳ አፉሪ ቁልቁሉ ሱራ ሶዳተማቃ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚያስፈራ ግርማ አለው። መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ጋር በመለኮት የሚተካከል ኃይል ግርማ ሞገስ አስፈሪ የሆነ ግርማ ሞገስ ያለው እግዚአብሔር ነው መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ ድምፅ ከሰማይ መጣ፣ እንዳውሎ ነፋስ የሚነቅ የሚያስፈራ ድምፅ ከሰማይ መጣ እያለ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ እንዲህ ተገልጿል። እጋን ዱከቦኒ ጎፍታ ላይ ወሰነቴላ ሐዋርያት በአንድ ልብ ሆነው በአንድ ቤት ተሰብስበው ሳሉ ይላል። በአንድ ልብ ሆነው ያደ ተቆጣኒ ለቤት ተቆጣኒ ወልመሚ ተቆመለ ወልሙፈና ተቆመለ ገራገርቱማ ተቆመለ ያደ ተቆ ለቤት ሳኒ ተቆጣይ ወሊን ቱራን ወሊን ቱራን ለማፋራት ማጅዳ ከእናትስ ሂንጀባክር በጸሎት ተጉ ነበር። በጸሎት ሐለከና ለዱሳን ጅራኒ አፉሪ ቁልቁሉ ሰሚ ኢራቡዴ ፈኬኛ አብዳቲ ኢሳሪት ሙላቲ በኢሳት ላንቃ ተመስሎ ለያንዳንዳቸው ታያቸው በያንዳንዳቸው ራስ ላይ ወረደ ይላል። ቶኮ ቶኮ ሳኒረስ ፈኬኛ አረባ አብዳቲ አፉሪ ቁልቁሉን ኢሳሪት ሙላቲ ኢሳኒረስ ቡፈቴ አፋን ሐራስ ዱበቹ ኤገለን አዲስ ልሳን መናገር ጀመሩ ይላል። አፋን ሐራ ዱበቹ ለቀበል አፋን ሐራ ጀደልኩማ ገባባቲ ሂኮ ቀበቹ እጋን ጀልቀበረት ዱከቦኒ ጎፍታዳ ያደቱ ቆታኒ በከጅራኒቲ አፉሪ ቁልቁሉ ሳኒ ኡቱሎ ለቀባታኒ ኡቱ ጅብጅራቴ ገራገርቱ ማለቱ ጅራቴ አፉሪ ቁልቁሉ ኢሳኒ ቡቱሬቹ በከነጋ ጃለል ተኩማን ወሊገልቴ ጅሩ ኤኙ ጅራ ኤኙ ጅራ ዋቀዩ አችጅራ አፉሪ ቁልቁሉ አችጅራ በረቶንቲ ጎፍታ ያደ ተቆ ተኡሳኒቲ ከነ አፍሮ ቁልቁሉ ፍለተ ከነ አፍሮ ቁልቁሉ ፍለተ
harras tokko keenya bultoo afuura qulqulluu ta'uu qabna hundi keenya. የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የጸጋው ማደሪያ መሆን ይጠበቅብናል ሁላችን። ኑራ ይገባ bultoo afuura kenna afuura qulqulluu qabaachuu qaba. Afuura qulqulluu hin qabnu taanaan xoomii xoomuu hin dandeenyu. Kadhannaa kadhachuu hin dandeenyu. Faarfannaa faarfachuu hin dandeenyu. Namni afuura qulqulluu qabu hin faarfatu. Namni afuura qulqulluu qabu hin sooman kadhata. Namni afuura qulqulluu qabu yaadaa walii gala tokko ta'a. Kanaaf barattooti gooftaa akkasittiin afuura kennaa afuura qulqulluu argatan. Lammaffaa irratti afaan haaraa dubbachuu danda'an kennaatu nuuf kennama. Yoo bultoo ayyaana waaqayyoo taanu maaltu nuuf kennama? Kennaan nuuf kennama። ጸጋ ይሰጠናል። የመንፈስ ቅዱስ የጸጋው ማደሪያ የመንፈስ ቅዱስን መለኮቱ መሸከም እኛ አንችልም። ጸጋው ነው የሚሰጠን። ከና ሳኑ ከና ማለት አፉረ ቁልቁሉ ቃማ አፉረ ቁልቁሉ ቃመሳ ፍጥቹ ባቹ እንደኔ ዋቁማ ዋቀዮ ካን አለና ማገሳ ካን ባደ ኤኒ ቆፋል alana maagessa qaama waaqummaa waaqayyoo kan baachuu danda'e eenyudha? ጊፍቲ keenya dubaroo ማርያምን ቆፋ መለኮትን የተሸከመ ከሰው ልጆች እመቤታችን ብቻ ነች። ጻድቃን ሰማዕታት እንኳን መለኮትን አልተሸከሙም፣ ጸጋውን ነው የተቀበሉት። ስለዚህ እመቤታችን ከጻድቃን ትበልጣለች፣ ከሐዋርያት ትበልጣለች፣ ከቅዱሳን ትበልጣለች የሚባለው እዚህ ነው። ጊፍቲ ማርያምን ቁልቁሎ ተረንጫለች raaju tarancaati ergamoo tarancaati ergamoonni waaqayyoon baachuu danda'an itti siquu danda'an koorchoo ja'atu isaaniif kennan abiddummaa waaqayyoo akka isaanii hin gubneef ni golgatu ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔርን መለኮት ማየት መሸከም አይችሉም። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? በሁለት ክንፋቸው ሰውነታቸውን ይጋርዳሉ ይላል መለኮትነቱ እንዳያቃጥላቸው። እመቤታችን ግን መለኮትን ተሸከመች። ስለዚህ ከጻድቃን ከቅዱሳን ከነቢያት ትበልጣለች ተብሎ የምንመሰክርላት ለዚህ ነው። የጸሎቷ በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። ለብከለና ሸሮጅ ነው ሀዲየ ይዚ ማለኒ አያና ጉዳ ከረገ ዋቁማ ዋቁ ገራት ባችሁ ሙጫና ማገሩ ከና አፉረ ቁልቁሉ ፍቀታ ማለት ቃማ ዋቀዩ ባችሁ ለመደንደው ከና ነው መሰለኝ ሞቃና እንደ ሞጋ ፍቅር ቀምና ከና አፉረ ቁልቁሉ ሰም Lukeessa hiranaata maaliin beekama? Hojiidhaan beekama. Hojiidhaan agarsiisuu dura jira. Tokko mucaan nama kennaa afuura qulqulluu yoo qabaate dabalatan koo kennaan biraa kennamu. Bartoota isaatiif kennaa afaan haaraa dubbachuu kennameef. Afaan haaraa sun waan isin dhibu eenyuudhaaf haaraa? Addis lisaan tanaaddaruudha. Yaa addis lisaan lamaan ነው አዲስ የሆነው ለማን ነው? ለኮርሰ ሸርበቲ ማጀዳ ነሞታ ሰሚ ገድ ጅረን ከሳት ይል ከሰማይ በታች ካሉት ህዝብ መካከል የተሰበሰቡ ብዙ ሰዎች በኢየሩሳሌም ተሰብስበው በጸሎት ይተጉ ነበር። በጸሎት ይተጉ ነበር። ማን? ከሰማይ በታች ካሉት ሰዎች መካከል የተመረጡ የተሰበሰቡ ሰዎች በጸሎት በኢየሩሳሌም በጸሎት ይተጉ ነበር። ከነናት ሊጀባቱ ጀራከነ ብረቲ ዱከቦኒ ጎፍታ አፍሮ ቁልቁሉ የገፈለተን ይጎዳ ዱፈኒ አፋራራ ጀራከነ ብረቲ ዱበተን አፋራራ ሱን ነሞታ ሰሚ ገድ ጅረን ብየ ለፋራ ወልት ቀበመን ብየ ሮማራ ብየ ኢጂያራ ብየ ግብጽራ አውሮፓ ለብዩት አውሮፓ ከሚረን ገራገራራ ነሞታ ሰሳበመን ከእናት ወረጀ ባቻጅረን ኢየሩሳሌም ከቶልት ቀበመን ኢሳን ግዱት ዱፋኒ አፋናራ ዱበተን አፋናራንሱ ወረዱበቱ ሰናፍ አራ አመለ ወረደገው አራን ቱሬጀ ማሊንደና ጀሩት መጣሳ ዱጋባን ወሪያ ፋንኬ ዱበተን ኩኒ ወረገሊላ ዳምቲ አከሚቲና ፋንኬ ዱበቹ ገንዳኒ ማሊዳ አጃይብ ነው ጀዳኒ አጃይብ ሲፈተኒ ያ አዲስ ልሳን የተባለው ለተናጋሪዎቹ ነው እንጂ ለሰሚዎች አልነበረ። ማዲስነቱ
ለሐዋርያት ያ ቋንቋ አዲስ ነበር። የራሳቸው ቋንቋ የዕብራውያን ቋንቋ በአንድ ቋንቋ የራሳቸው ቋንቋ ነበር። ከዛ በተጨማሪ 71 ቋንቋ ተጨምሮ ተሰጣቸው። በዛ በተሰበሰቡት ሕዝብ ቋንቋ ሲናገሩ ያ ሕዝብ ሰማቸው ነበር። የኛን ቋንቋ ሲናገሩ ሰማቸዋለን። ምንድነው ይሄ ነገር እያሉ ይደነቁ ይገረሙ ነበር ይላል ሕዝቡ። ስለዚህ ያ ቋንቋ በዛ ቦታ ለነበሩ ሰዎች አዲስ አልነበረም። የራሳቸው ቋንቋ ለሐዋርያት ግን አዲስ ቋንቋ ነበር። ይህንን የምንናገረው ለምንድን ነው? ዛሬ በዚህ ነገር ሰዎችን የሚያታልሉ፣ የሚነግዱ፣ የሚደልሉ ሐሰተኞች ሰዎች በዚህ ዓለም ስለሞሉ ከዚህ እንድንጠበቅ አዲስ ቋንቋ ዛሬ ለእኔና ለእናንተ ያስፈልገን። ዱበርባጭ ሳፋናራ እንድትለለቁ ወንጌል ዱበርባጭ ማሊፍ በርባጭ የሮሰነ ማሊፍ በርባጭ ወሪ ሰገሌ ከነ ኡጋ ከነ ወሪ በረተን ወሪ ፉደተን ጎፍታ ዱካ ወጋ ሶዶሚ ሰዲ ቱረኒ ወሪ ለዱቢ ዋቀዮ ወሪ ፉደተን ኩን አፋን ጀራም ቤካ ካን ቆፋ ከመታሳኒ መጣ ኤርገሜ ከነቲ ከነማ ጅሩ ዱካ ቦታ ጎፍታ አፋን ሰበብ የለባ ከነን ቤከን deemanii akka wangeela lallabaniif afaan kun isaanii kenna. Kanaaf lafa dhaqee lallabaniif afaan jara sanaa beekuun dirqama waan tureef afaan haaraan kennaa furoo qulqulluutiin isaaniif kennan. Har'a garuu namni tokko as keessaa namni afaan Oromoo danda'u, namni afaan Amaariffaa danda'u, uummanni asii kun afaan Oromoo afaan Amaariffaa danda'a. Namni kanaan tajaajiluu danda'u utuu jiru namni afaan haaraadha jedhee waan biraatti dubbatu isan barbaachisu uummata kana. Akka carraa tarii namni addana jiru kun biyya Gumuzii yoo dhaqe, gara Gambeellaa yoo dhaqe, iddoo biraa yoo dhaqe, afaan achiisan beeku waan ta'eef kennaan afaan sanaa kennamuuf hin barbaachisu. Yoo nama akkasii ta'edha afaan haaraa kan barbaachisu. Har'a garuu kan godhamaa jiru asuma gola keenya keessatti, mandaruma keenya keessatti uummatuma saafaan namichi waan ta'e dubbachuu danda'u isa dhaga'u biratti. Namichi waan ta'e dubbatu uummatichi kun dhaga'amu otoo afaanuma jaraan dubbate innis beeka. Garuu guyyoomsuudhaaf isa kanatti fayyadamanii ittiin biyya lafaa burjaajessuudhaaf kan itti fayyadaman jiru jechuudha. Kanarraa akka of eeggannuuf dhimma kanarratti cimsee dubbachuu barbaada jechuudha. Kanaaf afaan haaraan har'a iddoo itti barbaachisuu qabaa. Dhibbaa hin barbaachisu jechuu dandeenya. Waaqayyo asxaa nama tokko kaasee biyya hin beeknetti dhaqi barsiisuu jedhee biyya dhaqe sana afaan biyya sana namicha deemu kanaaf waaqayyo kennuufii qaba. Afaan haaraan isaa jechuudha. Kanaan ala garuu afaan haaraa kan jedhamu hiika gadi qabna jechuudha. Afaan namni dhaga'u jechuudha. Sirriimoo sirrii inuma nama dhugan kanaaf saba waaqayyoo duuka boonni gooftaa afaan haaraa maaliif sagalee waaqayyoo waa'ee kiristoosiin lallabanii biyya lafaa gara kiristoosiin amanuutti akka fidaniif biyya lafaa cubbuudhaan hadhaa'e mi'aawummaa soogidummaa macaafa qulqulluutiin akka mi'eessaniif waaqayyo isaaniin biyya lafaa keessaa isaan filate hafuura qulqulluun akka irra buluu godhe ayyaana hafuura qulqulluudhaan afaan haaraan akka isaanii kennamu taasisa. Hanga andaara biyya lafaatti deemanii sodaa tokko malee akka lallabanii tokkoffaan akka deemanii sagalee waaqa lallabanii lammaffaan immoo akka sodaate namni hafuura qulqulluu qabu sodaate መንፈስ ቅዱስ ያለበት ሰው አይፈራም። ሐዋርያት ከዚያ በፊት ፈሪዎች ነበሩ፣ ተደብቀው ይኖሩ ነበር። በነ ዮሐንስ ቤት ተደብቀው በተዘጋ ቤት ተደብቀው ሲኖሩ ነው ጌታ በማዕከላቸው ገብቶ ሲያስተምራቸው ነበር። ለምንድን ነው የተደበቁ? አይሁዳውያን ስለሚፈሩ ይገሉናል ብለው ከክርስቶስ ጋር ነበራችሁ ተብሎ ስለሚከሰሱ ስለሚገደሉ ፈርተው በተዘጋ ቤት ውስጥ ነበሩ። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ ግን እስከ ዓለም ዳርቻ ነው የወጡት። አልፈሩም። ነገስታትን አልፈሩም። ካህናትን አልፈሩም። ጸሐፍት ፈሪሳውያንን አልፈሩም። በፊት ለፊት ቆመው ደፍረው ስለ ክርስቶስ መሰከሩ። በድንጋይ እየተደበደቡ በሰይፍ እየተቆረጡ በመስቀል እየተሰቀሉ ያ ሁሉ ነገር ሳይበግራቸው እውነት የሆነውን ክርስቶስን ለዓለም አስተማሩ። ለምን? የሚያጽናና ኃይል ብርታት የሚሆን አጽናኝ የሆነውን መንፈስ ቅዱስን ስለተቀበሉ ከዛ በኋላ ሐዋርያት አልፈሩ። ዛሬ እኔና እናንተ በውስጣችን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ካለ አንፈራ። እውነትን ለመናገር እውነትን ለመመስከር
ክርስቶስን ለመስበክ ሕይወትን ለመናገር አንፈራ። የምንፈራ ከሆነ ግን ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቲያኖች ለእኔና ለእናንተ ይሄ ጸጋ ያስፈልገናል። ከና ሁሉ በርባጭ ከና ከረቀባነ ጀና ዋይ ጎፍታ ዱጋባው ሶዳን እንቃኖ ይየሎ ከናፍ አፉር ቁልቁሉን ዱከ ቦታ የሮሙቲ ኢሳን ወጂ ዋቀዮ ከነ ወጀቹዳፍ ዱጋ ዱቢ ዋቆ ከነ ለለቡዳፍ ሶዳነ አፉራ ከነ ፈተኒ ከና ከነነፍ ከነ ቀበተኒ hanga andara biya lafatti deemaniye egali afura qulqullu nami qabu in sodaatu jedhe inni biraan maali namni afura qulqullu qabu nama kabaja isa kabaji maluuf kabaja kenna isa galanni maluuf galata kenna namni afura qulqullu qabu nama salphisu nama narrabsu har'a innaa fudhanne ilaalle aloonni biyya lafaarra jiru kun qulqulloota waaqayyoo arrabsa. Qulqulloota miti nama cubbamaa arrabsuun immoo cubbuudha. Obboleessa isaatiin namni moofa uffattuutti hin jedhe murtii waltajjii murtii irratti isatti murtaa'e. Obboleessa isaatiin namni duudaa jedhee arrabse mootummaa waaqayyootti itti murtaa'e. Obboleessa ofii namichi sun cubbamaa ta'uu danda'a, qulqulluu ta'uu danda'a. Namni obboleessa isaa arrabse itti murtaa'atti faradamaa. Har'a biyyi lafaa kun garuu gifti maalamii arrabsa, qulqulloota arrabsa. Hin salphisa. Ani yoo amma maalamii nan ga'a, ani amma eenyuu nan ga'a, ani nama biraa nan barbaachisu, Kiristoos qofa jedheetu laphee isaa dhiibee of tuulummaadhaani biyyi lafaa akkasitti hin lallabu. Anaaf isin garuu hafuura kana keessaa bilisa jechuudha. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Anaaf isin gifti maalamii kabajna moo kabajna? Qulqulloota kabajna moo kabajna? Nutu kabajee galu hiyyotu kabajee kabaju waaqoo isaaniif kenne maal godhu dhugaa baanee iddootti yeroo akkas godhu immoo isaan eebbifamu moo nuti eebbifamu? Nuti eebbifamu. መንፈስ ቅዱስ ያለበት ሰው እመቤታችንን አይሳደብም፣ አያዋርዳትም፣ ያከብራታል። ያከበራት ማን ነው? እግዚአብሔር። እኛ እኮ ያን ክብር የሰጠናት እኛ እኮ የተሰጣትን ክብር ነው የጠበቅነው። በቦታው ይገባታል እያል እግዚአብሔር የሰጣትን ክብር እየጠበቅን በዛ ይኖር እያመን እናምናለን። ለእመቤታችን ክብር ይገባታል እያለ አምነን በዚህ ደግሞ እንባረካለን፣ በረከት እናገኛለን። የዘመኑ ትውልድ ግን እመቤታችንን ያዋርዳል፣ ይሳደባል። የሚሳደብ እሱ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። የሚሳደብ ያ መንፈስ ምንድን ነው? ዱበተን ቤተን አፉሪ ነመረሱ ነው ፕሮባሊ አፉራ ሰይጣን ነው። እንዲ ቁልቁሎ ተሰርተች እንዲ ጊፍቲ ማራሚ ሰርተች አፉራ ሰይጣን ነው። ከናፍ ደጎንጎሬ ጊፍቲ ማራሚ ቁልቁሎታ ኤርገሞታ ዋቀዮ አከን ሰልፈ ዮ ከነጎነ ኑይ አፉሪ ቁልቁሉ ከንጆቹ ኑቲ ቡልቶ አፉራ ቁልቁሉ ምት ሰከናቲ ፊ ወንጌል ሉቃስ boqonnaa tokko lakkoofsa 35 irratti ergamaan waaqayyoo Gabri'eel waaqarraa bu'ee giifti maarami kabaja guddaadhaan ulfina guddaadhaan ishee dubbise, ishee wajjin haasa'e. መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑል ኃይልም ይጸልልሻል፣ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እያለ እሷ እየተከራከረች እሱ ግን በትህትና ሆኖ እያስረዳት ለብዙ ሰዓት ከተከራከሩ በኋላ እመቤታችን የመልአኩን ቃል አምና ተቀበለች። ይሁንልኝ፣ አንተ ያልከው ይሁንልኝ፣ እኔ እግዚአብሔር ባሪያ ነኝ ካለች በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል ወልድ ወደ እመቤታችን መጣ ማለት በሷ ውስጥ አደረ። ምን እያለ ነው ያስማማል? ያንቺ ዘመድ የሆነች ኤልሳቤጥ መካን ነበረች፣ እነሆ ዛሬ ጸንሳ 6 ወር ሆኗታል። ይሄንን ያደረገው እግዚአብሔር ነው፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም እያለ ብዙ አሳማኝ የሆኑ ነገሮችን እንድታምን ብዙ ጥረት ነው ያደረገው ቅዱስ ገብርኤል። አልተቆጣትም። ዘካርያስን ግን ተቆጣ። ሉቃስ 1 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ስታነቡት
ዘካርያስ የመልአኩን ቃል አልቀበልም ብሎ ተከራከረ። መልአኩ ምንድነው ያለው? ተቆጣው። ልጅ ታገኛለህ፣ ነገር ግን ይህ ልጅ እስከሚወለድ ድረስ ዲዳ ትሆናለህ። ዲዳ ትሆናለህ በራሱ ስልጣን፣ እግዚአብሔር በሰጠው ስልጣን። ወንድሞቻችን ይህን የምንናሉ ገብርኤል አይደለም ዲዳ ያደረገው ወይም ደግሞ ዲዳ ትሆናለህ ያለው እግዚአብሔር ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ግን የተገለጸው ገብርኤል እንደዛ እንዳለ ተደርጎ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሱ ገብርኤል እንዲህ አለ ብሎ ወይም ደግሞ ዲዳ ትሆናለህ እያለ ገብርኤል በራሱ ቃል እንደተናገረ እዚህ ላይ እናገኛለን። ዱዳታታ እንዴ ዋአቱ የለ ገብርኤል እንደ ገብርኤል ለከቦቹ እንደው ይሉ አብረሞ እንደናሞ እንደው ሀቦቃ ማሞቃ ቀባ የገሞታ ኮንትሮንቶ ፊገል አከ ኢሳኒ ናርሲ የኢሳኒ ናርሲ ደ ኢሳኒ ፈማሲ ፊጎዳኒ ኢሳኒ ፈማ ሲ ፊጎዳኒ የሰገሌ ዋቀዩ ሲራባው ወቆና ደም ሰለቆ ሰደመተሉ ደረታ ኢፈማዎቹ ከነዩ ኢፈማዎቹ ናቦሬ ነው ዲ ይቅርታ ማድረግ የማን ስልጣን ነው? የእግዚአብሔር ስልጣን ነው። እግዚአብሔር ግን የራሱ የሆነው ስልጣኑ ለቅዱሳን መላእክት ሰጣቸው። እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እናገኛለን። መላእክትን አታሳዝኑ፣ እሱ ካዛዘንከው እሱ ይቅር አይልምና። ለምን? ስሜ በሱ ውስጥ ስለሆነ መቃን ቆርሰለ ሰዋኝ ከናፍ ጆሊ ዋቀዮ ኤርገማን ዋቀዮ ገብርኤል ጊፍቲ ማለቢ ከበደ ጉዳይ utu isheetti haala hin dhaga'amne isheetti dubbate ragaa garaa dhiyeessee akka isheen amantu godhe amantee fudhate. Achi booda lakkoofsa 41 gaafa fudhatan giifti maalaamiin isa kan dhageesse eessa dhaqe jedha gara biyya Efreem biyya fira ishee gara Elsaabeetiin dhaqe. Maal gochuu? waan Gabri'eel irraa dhageesse mirkaneeffachuudha. ከመልአኩ ገብርኤል የሰማችውን ነገር ለማረጋገጥ እመቤታችን ወዲያውኑ ወደ ኤፍሬም ሀገር ወደ ኤልሳቤጥ ተጓዘች። ስትሄድ ድምጿን አሰምታ ስትጣራ በኤልሳቤጥ ማኅፀን ያለው ጽንስ በደስታ ዘለለ። ኤልሳቤጥም በመንፈስ ቅዱስ ተሞልታ እንዲህ አለች። በጩኸት እየጮኸች ይላል። በጩኸት ድምፅ ሰገሌ ጉዳይ ጌስፍቴ እይቴ ኤልሳቤጥስ አከስ ጀብቴ አፈሮ ቁልቁሉን የገቡተት ይቦድ ያሃዳ ጎፍታኮ አተተምቲን ገረኮ ኡፍታ ነቱ ገረኬ ኡፉና ኡፍታ አመሌ ሰገሌ ዋቀዮ ይሰጥመሜ አመቴ ከምፉለቱሽን ገለቴ ከምቱዳ ኤቢፈምቱዳ ጀቴ ዱጋባቴ ገለዶ ዋቀዮ ባታው አፈሮ ቁልቁሉ ጉታምቴ ማርጎ ደጊት ማራሪ ማርጎ እንገለቴ ፈተሞ ገለቴ ፈት ገለተው ሲፍታ አይደ ገለተው ሲፍታ ገለታ ሲፍታ አፈሮ ቁልቁሉ አንቡታምቴ ባ አፈሮ ቁልቁሉ ለሚቀም ጊፍቲ ማራሪ ገለቴ ፈታ ኒ ከበጅ አዲገራኮ ሩፉና ለቆ ኒ ከበጅ አከካ በጃካ ሰረናማቲ ኤልሳቤጥ ጃርቲ ወጋ ሰንደታማ ጊፍቲ ማራሪ ደርገጌቲ ወጋ ተሸሪት ሰከም ሰከም ከበጃ ከሰረናማቲ ሰጆሌቱ ነው ጉዳ ከበጀምኔ አመገሩ እሺ ጃርቲቱ ሙጫ ወጋ ተሸሪ ከበጅ እምጭ እንጭቲች ማሊ እንጭቲን ሳን መፎራ ቁልቁሉ ጊፍቲ ማራሚን ቁልቶ ዋቀዮ ታቴት አፉሪ ቁልቁሉን ኤልሳቤጥን ከነበርሲሴ ወበጂሴ ዱጋ ከነበርቴት አገር አቴ ቆይላል እንናገኝ ኤውቱ ትሁባ ትዱባ አፉሪ ቁልቁሉ ሰሽራለት አፉሪ ቁልቁሉ ኑሮ ብለኝና ነብራን ንጎርሱ ዩኒቨርሲቲ ማለት በርባጭ ከናፈ ቁልቁሉ ቀባኔ አያን ዋቀዩ በራጭ ወጣል ከና ዋቀዩት ወንትና ማገና ኢሳ በራካንጫ በራጭ በርባጭ ሱት የሩጫ ከና ዋቀዩ ኤልሳቤጥ አክስወት አፍሮ ቁልቁሉ ጉታቴ ጊፍቲ ማራቢ ሰገሌ ዋቀዩ ሰራከሸን ፍረ ቡልቶ ዋቀዩ ከሸንታ የሃዳ ጎፍታ ቆይቴ ኤልሳቤጥ በይፉት ባዲ ኦዱቶ ኮናገኝ የማቀፎሪ አፎረ ቁልቁሉ ትሾበችስ አፎረ ቁልቁሉ ከቲ ዱጋና ማውበችስ አፎረ ቁልቁሉ ዱጋና ማውበችስ ለበከ ገኑ ፋበር ወረ ለበ ሳሪት ዱድ ወረ ጅባ ይታነን ቁልቁሉ ተዋቀዮ ጊፍቲ ማር ነው ረጅ በንበላለ ፈተን ዋቀዮ ለበ ሳሪ ሃይብስ ገረን ኖን
icciti kan adda godhee nuuf kenne dhugaa kana baree dhugaa kana akka eebbifamu waaqa nu godheef galanni guddaan isaaf haa ta'u. Har'a keessan si tokko barran dandeessan isaa bakka. Itti waan jira. Kanaafi har'a guyyaarraa guyyaatti giifti maaramin ayyaana guddaa kana argachuudhaaf guyyaa isheen mana qulqullummaa seente Faasaa 44 lakkoofsa 10 irratti yaa mucaa koo dhagee gurra kee as qabi mana abbaa kee dhiisi Waaqayyoo simboo kee jaallateera mana abbaa kee irraanfadhu maatii kee irraanfadhu Waaqayyoo simboo kee jaallateera jedhamee raajiin raajeeffame guyyaatti raawwate irra jira. Gifti marame Waaqa isa ta'e Kiristoosiin garaatti baachuudhaaf guyyaa isheenitti gara mana qulqullummaatti mucummaadhaan mucaa waggaa 3 taateetti gara mana qulqullummaatti galte. Ilaa utuu biyya lafaa jiru waliin bari utuu biyya lafaatti michoomin minyaa biyya lafaatti hin namatin afuura biyya lafaatti hin fudhatin mucaa waggaa 3 taatee mana qulqullummaatti galte. Jarri maatiin isaanii akkuma beekamu dhala dhabaa turan maaf dhala dhabaa ta'an hojii Waaqayyooti. ሐናና ኢያቄም ልጅ የላቸው የማን ስራ ነው? የማን ስራ ነው? የእግዚአብሔር ስራ ነው። ለበጎ ነበረ። የሆነ ነገር ሲደርስብን የሆነ ነገር ሲቆይብን ተስፋ እንቆርጣለን። መጥፎ ውሳኔ እንወስናለን። መጥፎ ነገር ውስጥ እንገባለን። ቆይተን እኮ ደጅ ብንጠና የምንፈልገው ነገር እኮ ይመጣ ነበር ከእግዚአብሔር። ሐናና ኢያቄም ለብዙ ዘመናት ቆዩ። አረጁ። ልጅ የማግኘት ጸባያቸው ካለቀ በኋላ ልጅ አገኙ በእግዚአብሔር ቸርነት። ይችላል አይችልም? እግዚአብሔር የኔና የእናንተ ፈተናችን መልስ ያጣው ጥያቄያችን ቆይተን እግዚአብሔርን ደጅ ጠንተን ብንጠብቅ መልስ ያገኛል? አገኝ ያገኛል። እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል። ጋፊን ኬኛ ደቢዳል rakkoon keenya nuyi fala furmaadhaan abdiin qabu kana booddee kan jedhu turreetu Waaqayyoon eegganne fala qaba moo qaba. Haannaa fi Iyyaaqiim waggaa dheeraa turanii Waaqayyoon eegani dhala argatan dhalli isaa argatan garuu dhala caala haadha Waaqaa warri waggaa waggaadhaan da'an mucaa isaan da'anii baay'een isaa biyya illee kan bulchan ta'an keessi ijoollee keenya namni keessa darbee ijoolleen isaanii kan biyya bushan jiraachuu malu. Baay'een namaa garuu mucaa dhiira isin godhatu intala isin godhatu akkasuma bakka waan biraa dhaqu. Baay'een nama Haannaa fi Iyyaaqiim garuu ishee Waaqa deessu haadha Waaqaa isheedhaan giifti maarame argatan. Jalqabi isaanii garuu qormaata rakkinatu dhiphinatu namni qoramtan namni dhiphattan namni haalli sirrakis ni obsa ni danda'a booddee isaa waan cimaa jira. Fedha Waaqayyoo ta'uu danda'a. እስቲ ጸንታችሁ ጠብቁ። እስቲ ቆይታችሁ ጠብቁ። ቆይቼ እግዚአብሔር ለዚህ ጠናውዳል እግዚአብሔር ቃል ቱሬን Waaqayyoon eeggadhe innis fuula isaanaaf deebise ፊቱን ዘንበል አደረገልኝ ጸሎቴንም ሰማኝ ነው ከእና ኮይስ ናደገኝ ሚወር ረከተል ሚወር ይፈተል ወረድኩ ለምን ኩብራ እንደምን ወይስ ለጨሉ በደንደኝ ወሪ ሆጀተንም ቢልኮም ነጅ ዲያቹ ለንዳ ሚወይስ አኦርሲነ ባይኔ ከደተሪኔ ቢከተል ዲያቹ ማለት ሜ ኦርሳነ ሜ ኦርሳ በጣም ቁልቁሉ ኬስ ነሞና ከሲ ጡሙሪ ሳኒ ጋሪ ከንተ ያርገለቸው ባይና በመጽሐፍ ቅዱሳችን ህይወታቸው በፈተና የተሞላ የሚፈልጉትን ነገር ያጡና የተጨነቁ ሰዎች ፍጻሜያቸው ያማረ ሆኖላቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ነው የምናገኝ። የተፈተኑ ሰዎች ፍጻሜያቸው ሲያምር፣ ያጡ ሰዎች በመጨረሻ ላይ ሲያገኙ፣ ያዘኑ ሰዎች በመጨረሻ ላይ ሲደሰቱ ነው የምናገኘው በመጽሐፍ ቅዱስ። የኛ ችግር እንግዲህ ምንድነው? አለመጽናት፣ ቆይቶ አለመጠበቅ፣ ቱራኒ ኤጉደደቡ ኦብሰኒ ኤጉደደቡ rakkoon keenya kana kun immoo maalirraan kan ka'e akkamii obsan qabaanne kan nu godhuwaan እንዳንጸና እንዳንታገስ የሚያደርገን ምንድነው?
ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ውስጣችን አለመኖሩን ያሳያል። እግዚአብሔር ይርዳል። ዋቆኑ አገርጋር ዮ አፉራ ሁሉ ቀባን ማለት እንደዳ ቢለፋ መሆን እንደዳ ቢለፋ ሐማር ቢለፋ ግብራ ቢለፋ ድብነ ቢለፋ ከነ መውላ አያለው አፉራ ሁሉ ፍዳችሁ ይወጣ ቀባችሁ ቃል ይሰርጋችሁ ፊሞ ገቲ ከፈሉ በርባ ጾሙ ሰገዱ ከዳችሁ ኤቡ ቱሩ ከነባባ ነሞኒ ባጤ አያና ሰገዋኒ ቀብነ ኦብሰዋን ቀበኒ ደፈኒ ሙርቶ ሙርተይሰኒ ዋንገራ ከሰው ሙርቶ ቢር ሙርተይሱ ነኒ ኦብሴ ኤቡ ደደቦ ሮባይ ማር ንካኒ ኤሌክትሪክ ቀባታ ንካ ንካን ገራራት ለቀው ገራ ያ ቄስ ለታምቤኩ ቢላ ቢየሩ ሂዳ ቢሻሪ ተቆጂ ወጋ ወጋዳን ዮሌን በራቶታ ጋፋ ቆርማታ ቢዮ ለሳጋፋ ቆራመሪ አፍቲ ጋፋ ዴቢ ውጁ አቀደች ለሰው ነው ታች ከሰው ነው ገ ቄስ ሚስትሩ ማጠቀ ቄስ አባሳሳን ሞባይል ዳከለ እንደው ቄስ ሚስትሩ ቤተ ክህነት ያላዘራን ዛሬ ባይ እንደው ዳካ እንደው ጅርሆ መጀን ጅሩቴ ኢሳዲ ሞሊ ጠይዳ ከዲባሱ ዱዌ አፋዋራ ይፈባሱ ቱፋያ ባዛ ዲጋሪ ዱቆዳ ሴና ካሲጅ ሴና ካሲ እንዲ ካሊ ወዳ ኤሌክትሪክ ይቀበል መማርሰ ከሰቲ ሞባይል ለብቻቱ ይጣለ ነው ወጋደላ አቀሪቱ ቦሊ ከም ተነቾ ቆባይ ይና ቦሊ ከባ ማ ከሚቲን ቦሊ ከማ ሀረና ባሳ ባለለ ገርገራ ከተ ወደ ፈርሴ ወደ कोई वग्गा बाई ने मेंबर अम्मा सने जिगाके अरकन तो कोबरू दे तिन बोले वज्जे मानी दूमा तो कबक्का बतोरे ने तिसु सुमति मुताई चलो हिंदू सताना ने वडू तबक सिले सिति मुताई ता नावा तो फरक नमचे कर तमति मुताई चलो दूमा तो कजा उतुन फयते ओफने जेसु गरुगा गुया तो कत तो इया लगा कल्बिया गदा तो अकसी ए हिंगम मरे तो बका अरकन तो कितना बोरनम बाए ओ बोलोता सा योदा चिगे जिरता के बिसराचो मुतो तो इतरे यो मारते तो कल्बी कबाते कल्बी का करगा अफुरवा को कबाते अफुरवा को के जुदाना रखो कसी के से सेकंड होजे कसी ने होजे ऑब्सेसिव अब्दी सुता चित से अब्दी कुतना अनकन बोर्डे नमन ताव एकतरी अक्का अब्दी कुतना अनफायु इने को फदो अनफायु वाकाये उरतुदे सगळे वाका वाले बेटा अक्का मंती के जीवा तो दरस अनफायु तेना इनफायु तो वाका मंती के नफायु तेना अंगरो वनान सोकबदे वाकायो कदनान सिगरगार वागन मानी खडता मालता सिरिस केनमा अब्दी कुताती ओफति मुर्तेसिम नंबा कदके बरातनी वग्गा तो कोडा चिंतनी वजी अपने का वजह से बक औजन कर मफा औजन गडे ते मोती पुरते से वग्गा बाई जोर यरगे दे फिको राम तनो को रायो यानी अक्कु मकन वान का गंदे की पन्ने और म्यान देवा आयोनिस वाकई बक वाकई कसा कस्ती गुया सागा में गरु मरदे वाइसी गुमनाचुआ ऊपर रिया को तो कुछ रही बराते बरसना 240 फिदे बरा नरगी ये सरा सदेतनी जात और बकस 240 फिदे रोसना 240 डिप्लोमा डिग्री में थी 240 सना बरुसना के दे बता अके मनुर को इसे नु मगा अके मनुर को इसे अबेगा अके मनुर को अबेगा मन साबा दिया आना दे मनुर को बिल ई का फिदे ती इसे को दिसते के बुना आपति के गावन फूल मन डाबत गावन नची मनसरे पते गिरे सरे पते गावन से कोतो लड़ी बनावा मन वो जी मोत मा मगारा ने जो तुझे का चलने ओडी दरा दे जिचाई मारी abdi kutatina disasina waqe usikae sinowatu kana abdi kutachi sugaruman afuru hamar utu afuru kullu qabanne abdi kutannan sun injiwe chudara nu orsisis kullu tabaye orisina maqasani wa amna sabe warri akka hada samuel fa hati samuel ala abdu turte wagga baye bos
ina baarante daangoo jedhamte nama keessatti jibbamte dhobsite eeddee qabu baattee dandeesse garuu guyyaa booddee garuu ilma isa maal fakkaatu raajii deesse raajii waaqayyo atis dhobsiteenna inuma baata bakka inuma baata nam ba'a jedhata of hin ajjeesinati inni tokko immoo saayikolojiidhaan of ajjeeftee jennaan hin fayyidu bara dargii immoo ishee kan dubbadhee xumura bara dargii maaltu ta'e jedhanii namichatu yakka hojjetennaan du'itti murtaa'e namicha kanatti du'itti murtaa'ennaan waan ittiin duutu filadhu jedhaniin qawwee xiyyitii tokko qawwee dhaansi ajjeefnaa jedhanii lama summii siringaa samarfeetti nadhee ittiin sooraannee si ajjeefnaa sakamiin sii wayya filadhu jedhanii ishee qawwee kanarraa sagalee ishee na dhiphifti isa marfee sana waraanaa na ajjeesa bishaan godhanii siringaatti bishaan qulqulluutti dhaqanii xiqqoo eegaa waraana dibbii jedhee maaliif jedhu maal ta'eera namichi sinu of ajjeeseera bakka saayikolojiin gareera ijoollee waaqayyo sammuun gareera sammuun birriidhaan hin bisoo sammuun wanta barbaadeen iddootti hin deemu hakiimiin deebisuu danda'u sammuu waan nama eegatu jira bakee kan Phaawulos hospitaalota nama eega jiraatu sammuun deebi'uu dide warri xinnoo ishee dafanii qaqqabatanii fayyuu danda'u warri itti qaqqabe garuu sammuun iddootti kaa'ee naan iddootti hin deemu kanaaf maali akka sammuun iddootti kaa'u kan godhu maali hafuura hamaadha bultoo hafuura hamaa yeroo taatu hojiin akkasumas hafuura qulqulluu qabaannee jennaan inobsina in dandeenye hin dhaabbanne of hin ajjeefu saayikolojiidhaan ani hin fayyin jedhina ani hojii hin argadhu jedhina an kana booddee gatii hin qabu jedhina hafuura qulqulluu qabaatu ayyaana waaqoo keessa of galchaa kadhadhaa abdii godhadhaa turaa eeggadhaa waaqayyo nu gargaara hafuurri qulqulluun humna akkasii qaba yeroo kun akka mana amantaa keenyaatti yeroo hafuurri qulqulluutti lallabamu waan ta'eef mata duree kana fudhadhee giftii keenya dubara maadhani bultoo hafuura qulqulluuti bultoo hafuura qulqulluu taatee mucaa waggaa sadii mana qulqullummaatti qulqullummaan galte qulqullummaan jiraatte bultoo hafuura qulqulluu taate amma dhumaatti jalqabas durba gaafa gooftaa deessus durba erga deessee gaafa jalqabas durba eega ulfooftes durba eega deesses durba hanga bara baraatti durba bara baraa taate fuula waaqoo duratti afte giftii maaliif bultoo hafuura qulqulluu waan taate anaaf isinis bultoo hafuura qulqulluu taane qormaata biyya lafaa gidiraa biyya lafaa rakkina biyya lafaa dandamannee dandeenyee wallaansoo qabnee moone eebba waaqayyo akka argannu mootummaa waaqayyo akka dhaallu eeyyama waaqayyo nuuf haa ta'u waaqa nu barsiise nu geggeessu waaqa abbaa waaqa ilma waaqa fira qulqulluu